अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, गुज़श्ता दर्स में हमने इस किताब में हुरूफ़ जार्रा की बहस पढ़ा था। सबक पूरा हो चुका है। उसके बाद ये तमरीन नंबर 1 है। नीचे लिखे हुए जुमलों में हरफ़ जर पहचानो और हर लफ्ज़ पर एराब लगाओ। ऐसे एराब तो तमाम जुमलों के हर कलमा में लगा ही हुआ है, बस हरफ़ जर पहचानना है। पहला जुमला है क़तअन नज्जारो अल ख़शब बिल मिनशारे। नज्जार ने यानी बढ़ई ने लकड़ी काटी, बिल मिनशारे आरा से। इस जुमला में अल मिनशार से पहले जो बा है ये हरफ़ जर है। उसके बाद दूसरा जुमला है रअयतु त्ताइरा फिल क़फ़सी। मैंने परिंदे को देखा, फिल क़फ़सी पिंजरा में। यहाँ पर क़फ़स से पहले जो फ़ी है ये हरफ़ जर है। उसके बाद तीसरा जुमला है साफ़रतु मिन लखनऊ बिल क़ितारे सबाहन व वसलतु इला मदीनति दिहली फिल मसाए। मैंने सफ़र किया लखनऊ से ट्रेन के ज़रिए, सबाहन सुबह के वक्त, व वसलतु इला मदीनति दिहली और मैं दिहली शहर पहुँचा, फिल मसाए शाम के वक्त। इस जुमला में कई हुरूफ़ जार्रा का इस्तेमाल हुआ है, जैसे लखनऊ से पहले मिन हरफ़ जर का इस्तेमाल हुआ है, अल-क़ितार से पहले बा का इस्तेमाल हुआ है, मदीनते से पहले इला का इस्तेमाल हुआ है और अल-मसा से पहले फ़ी का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद चौथा जुमला है लिल जन्नति समानियतु अबवाबिन व अला कुल्लि बाबिन मलाइकतुन वल बाबुर रय्यानो लिस्साइमे। क्या मतलब? लिल जन्नति समानियतु अबवाबिन, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, व अला कुल्लि बाबिन मलाइकतुन और हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं, वल बाबुर रय्यानो और रय्यान नामी दरवाज़ा, लिस्साइमे रोज़ेदार के लिए है, यानी रोज़ेदार के लिए मुख्तस है, मुतय्यन है। इस जुमला में भी कई हुरूफ़ जार्रा का इस्तेमाल हुआ है, जैसे अल जन्नते से पहले लाम हरफ़ जर है, कुल्ले से पहले आला हरफ़ जर है, इसी तरह से अस्साइमे से पहले लाम हरफ़ जर है। उसके बाद अगला जुमला है, पाँचवा जुमला है इज़ा समिअतुमुत ताऊन बिअर्ज़िन फ़ला तदख़ुलूहा। जब तुम किसी ज़मीन से मुतालिक, किसी जगह से मुतालिक सुनो, ताऊन की बीमारी से मुतालिक, फ़ला तदख़ुलूहा तो वहाँ पर मत दाखिल हुआ करो, उस जगह मत जाया करो। यानी अगर किसी ज़मीन से मुतालिक, किसी जगह से मुतालिक तुम्हें मालूम हो जाए कि वहाँ पर ताऊन की बीमारी फैली हुई है तो वहाँ पर मत जाया करो, वहाँ पर जाना नहीं है। इस जुमला में अर्ज़िन से पहले बा हरफ़ जर है। उसके बाद अगला जुमला है नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनित तकल्लुफ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है तकल्लुफ़ करने से। तकल्लुफ़ किसको कहा जाता है? तकल्लुफ़ कहा जाता है ऐसे काम को जिसे ज़बरदस्ती किया जाए या दिखावे के लिए कोई काम किया जाए, उसको भी तकल्लुफ़ कहा जाता है। जैसे किसी की यहाँ हम मेहमानी में जाते हैं और कोई खाने की चीज़ पेश की जाती है तो हम कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों पेश कर रहे हैं, इसको रहने ही देते, अभी तो हमने खाया है, वग़ैरह वग़ैरह। यानी उस चीज़ को खाने का दिल करता है, मन करता है, फिर भी बज़ाहिर मना करते हैं, तो इसी चीज़ को तकल्लुफ़ कहा जाता है। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुफ़ से, तकल्लुफ़ करने से मना फरमाया है। इस जुमला में हुरूफ़ जार्रा में से अन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगला जुमला है अल जरसु मिन मज़ामीर शैताने। घंटी शैतान के साज़ों में से है, घंटी शैतान की बाँसुरी में से है। अल जरस का माना होता है घंटी, घंटा, आवाज़। इसकी जमा अजरासुन आती है। और मज़ामीर ये मिज़मार की जमा है, मिज़मार का माना होता है बाँसुरी। इसी तरह से मिज़मार हर उस बाजे को कहा जाता है जो कि मुँह से बजाया जाता है। इस जुमला में हुरूफ़ जार्रा में से मिन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगला जुमला है अल्लमल उस्ताज़ु अत्तिलमीज़ा बिल लौहिल अस्वदी। अल-लौहुल अस्वदो का माना होता है सिलेट, जो कि सबूरा ही की तरह से होता है, ब्लैक बोर्ड ही की तरह से होता है, लेकिन छोटा सा होता है, कॉपी की तरह से होता है। छोटे बच्चे उससे
مٹی کی سفید پینسل سے لکھتے ہیں، لیکن ابھی اس کا رواج تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ اس جملہ میں حروف جارہ میں سے با کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے القى الاخوان یوسف فی البئر وصبغوا قمیصہ بدم کذب۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، کنویں میں ڈالا، وصبغوا قمیصہ، اور ان کی قمیص کو، ان کے کرتے کو رنگ کیا، لت پت کیا، بدم کذب، جھوٹے خون سے۔ تو اس جملہ میں البئر سے پہلے فی کا استعمال ہوا ہے، اسی طرح سے دم سے پہلے با حرف جر کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین نمبر 2 ہے۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ہر جملہ کی خالی جگہ کو پر کرو، لیکن جملہ کے مناسب حرف جر ہونا چاہیے، یعنی آنے والے جملوں میں جو خالی جگہیں ہیں ان میں مناسب حرف جر کا استعمال کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے خلق اللہ الکواکب، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا، السماء آسمان، یہاں پر کیا بھرنا ہے؟ آسمان کے لیے، آسمان پر، آسمان تک، آسمان سے یا آسمان میں۔ صحیح کیا ہے؟ آسمان میں، اسی لیے جو میں کی عربی ہے فی، وہی یہاں پر بھریں گے۔ خلق اللہ الکواکب فی السماء، اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا کیے آسمان میں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ضع کتابک، اپنی کتاب رکھو، الطاولۃ، میز، تو میز میں یا میز سے یا میز پر۔ صحیح کیا ہے؟ میز پر، اسی لیے پر کی جو عربی ہے اعلیٰ، وہی یہاں پر استعمال کرنا ہے۔ ضع کتابک علی الطاولۃ، تو اپنی کتاب رکھ میز پر۔ وضعت المداد، میں نے سیاہی رکھا، الدوات، دوات، یہاں پر کیا بھریں گے؟ فی بھریں گے۔ وضعت المداد، میں نے سیاہی رکھا، فی المداد، دوات میں۔ اس کے بعد اشتریت الکتاب، میں نے کتاب خریدی، القراءۃ، پڑھنے یعنی پڑھنے کے لیے، تو لیے کی جو عربی ہے لے، وہی یہاں پر استعمال کریں گے۔ اشتریت الکتاب للقراءۃ، میں نے کتاب خریدی پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد پانچواں جملہ ہے یدعو المؤذن الناس، مؤذن بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، الناس، لوگوں کو، الصلاۃ، نماز یعنی نماز کے لیے۔ یدعو المؤذن الناس للصلاۃ، مؤذن لوگوں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے نماز کے لیے۔ اس کے بعد چھٹا جملہ ہے انتشر الناس، لوگ پھیل گئے، بکھر گئے، الطریق، راستے یعنی راستے میں، انتشر الناس فی الطریق، لوگ بکھر گئے، پھیل گئے راستے میں۔ لا تدخلوا، تم لوگ داخل مت ہو، باب واحد، ایک دروازے یعنی ایک دروازے سے، لا تدخلوا من باب واحد، تم لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہو، تم لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ رجع المسافر، مسافر لوٹا، واپس ہوا، وطنہ، اپنے وطن یعنی یہاں پر الی استعمال کریں گے۔ رجع المسافر الی وطنہ، مسافر اپنے وطن واپس ہوا۔ یسافر المسلمون، مسلمان سفر کرتے ہیں، الکعبۃ، کعبہ یعنی یسافر المسلمون الی الکعبۃ، مسلمان سفر کرتے ہیں کعبہ کی طرف۔ ان الخیانۃ کثیرۃ، بے شک خیانت بہت زیادہ ہے، الناس، لوگ، یہاں پر اس خالی جگہ میں فی کا استعمال کرنا ہے۔ ان الخیانۃ کثیرۃ فی الناس، بے شک خیانت بہت زیادہ ہے لوگوں میں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔